এইবারকার আমাদের পানবাড়ি বাগানকার দুর্গা পূজাকের প্যান্ডেল এটা এলডি টেন্ট হাউস দিকে লাগে আর এইবারকার নতুন ডেকোরেশন এটা নতুন গেট সব নতুন और এটা लगे भीतरकार मंडपटा हुआ चांदनी लगाला है जो आबार सैंपल में ही काम हो रहे है बार थोड़ा बहुत डिजाइन हुआ है बार कि बोलें भाल रकम दाम मिले बोल के इतना करल है दुर्गा पूजा बोल के नतून एक डिजाइन गेट बना ही এটা ভিতরে সিলিং